Okay guys, Ano ito pa? lumana si Ano ito na guys? madancer natin guys. Ano guys, mayroong kuha guys. Ito yung payaw niya guys oh. Nandun sa ilalim guys oh. Ayan na guys. Sila guys. Ito pa guys, pero marami pang huli. Ayan na naman guys. Kabilis ng mahuli guys. Tambak guys. Dalawa na guys. Kayan guys. Ano yan guys? Kayan sa ano guys? Panggal guys. Pag ano yan guys ha? Buhay pa yan guys. Pangukat pa na lang namin yan guys. Sana guys makakuha ng malaki guys. Ayun na naman guys oh. Nasa ilan na naman guys. Dalawa na guys. Meron ng pangulam guys. Kanina yung ulam ng kanina yung ulam natin guys ay tuyom guys. Malaki-laki na guys. Nani guys oh. Nung isda yun guys. Kung nakilala rin guys. Okay. Ano guys? Isda yun guys. Mukhang ano yan guys? Agngan ba yan? Ano? Hindi ko alam ng pangalan niyan guys. Pasensya na kayo. Doon naman si kadanser natin guys oh. Hindi naman dito guys. Doon naman guys oh. Doon guys. Good guys. Okay guys. Matay na naman guys. Ulam na naman guys. Baka ano guys, nagduot yung mga isda na yun guys. Sobrang ganda ng ano guys, yung ulap. Ito hindi
tanawin kasi hindi siya lumain. Mainit guys. Oh. Yan guys, oh. Natakpan yung ano guys. Natakpan yung ano araw. Yan tayo guys. Focus muna na tayo guys kasi wala kasing araw. Kaya focus muna tayo guys. Yan naman si kadalansir natin guys. Oh. Oh. Yan maputi guys. Hindi nyo kita guys. Sorry guys. Kasi mahirap makita sa ano guys. Maitim oh. Yan na guys. Bihira naman guys oh. Ganun pa na kanina guys. Ang isda rin guys. Kaya na kami pakulap. Uwi na kami guys. Okay guys. Next video na naman tayo guys kasi medyo malaki-laki na yung alon guys. Kaya uuwi muna kami guys. Next video guys. Bye bye.